Tere taas kõigile vaatajatele, algab meie aiasaade. Piet Oudolf on ilmakuulus maastikukujundaja, keda võime julgelt Pet Chateau kõrval lugeda traditsioonilise aiakujunduse alustalade revolutsiooniliseks kõigutajaks. Piet Oudolf on muuhulgas käima pannud just kõrreliste kasutamise iluaianduses. Milline aga on siis selle mehe oma isiklik aed? Abikaasa Anjaga näidati seda Eesti aiasõpradele lahkelt. Pieti teha on kujunduse pool ja Anja Oudolfi kanda hooldus. Selline kontseptsioon vähendab aiahooldusele kuluvat aega kuni 70% tavaaiapidamisega võrreldes. Tõesti, millal keegi otsustas, et metsporgand on näiteks vähem ilus kui roos? When we came here in 82, we started just to build up the house and the nursery. So we had not much time to build gardens, but we started with the front garden. There's one big border left. The border is, I think, 20 years old. That was our first sort of border, big planting bed. We planted in the front garden. We had a trial garden. So we collected a lot of plants from all over Europe and we put them there in the front to see what they would do and how we could work with them, how we could use them in our designs. So many years after, I think that was, the nursery part of course was here in the back. We started to develop more of the garden. So the trial garden became a show garden and the back of the garden was just plants for cuttings and propagation. So the nursery was a big thing. We became very well known with the plants we were selling all over Europe. My design was well known, but really took off after 2000, the year 2000, when I did some work in England, and suddenly I got a lot of commissions from America and from Sweden and from England. But in the meantime, we were just developing the show gardens here. So we changed the front garden in the meantime 3 times. And now it's more and more natural, which became my style and the style that people know me for. It's natural, but in fact it is not nature. So plants are chosen for their more naturalistic look, so that they wouldn't look over-cultivated. And by using grasses in our planting schemes, people thought that we were making wild gardens, but all the plants we are using are not wild, they are just behaving quite well. What we don't do is making nature, we just try to create an image that reminds you of nature. Mis taimedega siin siis tegu on, mis aastakümnetega on katsetuste tulemusel sõelale jäänud? Tundub, et enamus neist kasvaksid ilusasti ka Eestis. The plants are in fact hardy, durable plants, real perennial plants. If you work in other people's gardens, you cannot allow yourself to use plants that are very short-lived. So we had to make choices, and because of our experience, we know more or less what plants do. So your palette of plants, the number of plants you can use is very limited. So that's why the gardens we make has a certain complexity. Hekid on siin ka väga omapärased ja tunduvad kohati lausa vallatud. Hedges, yeah, we made them just to create intimacy, so not putting a garden just in the landscape, but just separate your garden from the landscape. It gives more a private feeling, and also by creating hedges that were not straight but more loose, they fit very well in the landscape that is behind it. Kui palju hoolt teie aed siis ikkagi tegelikult vajab? The front garden, we have areas that are in the shade. They need only a few days in a year. So that's very little, because the ground covers like geranium nodosum, geranium nodosum, and lamium, and other plants like hellebores, they are covering the ground so well that the maintenance is almost none. The front garden is a lot of work in spring. Even if it is fully grown, you need to take care of it in the months of April till July. So it's 2 months of just maintaining it well, and after that the maintenance is very limited because the plants grow together. And they grow together, they're chosen for also what I say, for being strong and no annuals. So you don't have to change your plants, and I would say it is
If you put that against traditional gardening with roses and annuals, it is maybe 30% of that work. And if you have a garden with annuals, you have to, or roses, you have to deadhead them, you have to replant things, you have to do work every day almost. And we look every day and we see why we have to interfere. There's a big difference. So 30–35% when it is mature of normal garden work. And the hedges we clip once a year. So let's say that the yew hedges, the taxus hedges, once a year, and that we clip them very late. We clip them the beginning of July, so the growth has totally stopped at that time. And then we do another little bit of clipping after, I would say, in October. Vaatame kohe ka kogenud hekimeistrite nippe Eestis. Perekond Aiasaadel on pikemgi kogemus hekkidega toimetamisel kui Audolfidel ja need näevad neil tõesti lopsakad välja. Perekond Aiasaade on imelise aiaga aednikud Eestis, kellega teeme palju juttu ka edaspidistes saadetes. Mida võiks pidada heki funktsiooniks? Kui me sisustame oma eluruume, siis me tahame, et ta oleks ilus, et ta oleks mugav, et ta oleks turvaline, et ta oleks privaatne. Täpselt sama peame me tahtma õues. Meil on õuetuba, mis laseb meil olla looduses. Ja mismoodi me siis selle rajamist alustame? Et kõigepealt sellele aiale on vaja anda 3. mõõde. On vaja ehitada seinad, sest inimene ei tunne ennast hästi lagedal. Et alustada tuleks piiretest. Ja nüüd on valikute küsimus, kas inimene ehitab endale mingi plankaia, teeb ta kivimüüri või otsustab elavtara kasuks. Elavtara ehk heki. Nüüd kui otsustada elavtara kasuks, siis on vaja valida, kas teha põõsaste hekk või okaspuuhekk. Kui tegemist on väikese aiaga, peab olema hekk kindlasti pügatav, sest vabapõõline hekk võtab väga palju ruumi. Teie hekk on kuusest. Kui vana see on, et ta nii võimsaks on kasvanud? Meie hekk on vana 30 aastat. Me küll elasime algul siin vaid suvel, aga kui me ette mõtlesime, et me tahaksime siin ka talviti olla, siis muidugi on ainuvõimalik lahendus rajada endale okaspuuhekk, sest see on ka talvel roheline. Ja ta pakub silmale ja hingele palju rohkem kui mingid raaguspruunid, hallid puud. Me otsustasime kohe kuusehekki kasuks, kuna meie aed on hästi kõrgel. Ta on avatud kõigi ilmakaarte tuultele, vähe sellest, et see hekk moodustab ruumi, on tal ka veel teised funktsioonid, et ta peab kinni tuult, ta peab kinni müra ja ta peab kinni tolmu, sest meist läheb mööda ju kruusatee. Kuidas rajada kuusehekki? Niisuke tihe kuusehekk nagu meil on nagu müür. Ta on meil istutatud 2-realisena, taime vahe oli 50 sentimeetrit ja istutasime sellistest istikutest nagu istutatakse metsa. Millega te seda suurt hekki pügate? Praegu me pügame seda hekki lõikuriga. Ja kasutame me bensiinimootoriga masinat sellepärast, et ta on turvalisem, et ei vedele need elektrijuhtmed igal pool kuuvid kogemata sisse võivad. Nüüd okaspuuhekki, eriti kuusehekki, kui kasvatada, siis ei tohi uskuda neid soovitusi, mis ütlevad, et kuusehekk lastakse kasvada vajaliku kõrguseni ja alles siis võetakse ladvad maha. See ei ole hekk ja need soovitajad ei ole kasvatanud kuusehekki. Me lasksime küll kasvada nendel 5–60 sentimeetri kõrguseks ja siis läksid esimest korda juba ladvad maha. See on vajalik sellepärast, et puittaimede aastakasvude pikkused on erinevad ja kui me ootame nüüd nii kaua, et ta on meil 2 meetrit kõrge ja siis võtame selle ladva maha, siis jääb see hekk külje pealt niisugune lohklik või auklik ja ta ei näe hea välja. Kui tahta tihedat hekki, siis tuleb hakata pügama noorest peast. Eriti okaspuuheki puhul on väga oluline see, et ta pügatakse trapetsisse. Siis saavad ka alumised oksad valgust ja puu ei hakka nii noorelt laasuma. Okaspuuhekki, kui ta on noor, on võimalik pügada ja madal hekikääridega. Tegelikult inimesed arvavad, et okaspuuhekk on väga raske,
et omamoodi on neil õigus, et ta vajab palju füüsilist jõudu pügamiseks, eriti kui ta vanem juba on. Aga teistpidi jälle teda pügatakse üks kord aastas, kas juuli lõpp, augusti algus. Kui jätta ta hiljemaks, siis kasvud puituvad ja ta on tõesti siis väga raske. Kui teda liiga vara pügada, kui on kõik võrsed välja kasvamata, siis peab teda 2 korda pügama. Aga kui pügada niiviisi peale jaanipäeva, augusti alguseni, siis on see hekk järgmise aastani ilus. Lehtpoekil jälle vastupidi, need oksad on peenemad, teda peab pügama mitu korda aastas. Et suured kõrged hekid, nende pügamisega saab hakkama, kui pügad 2 korda aastas, aga kui sa tahad teda madala ja niisuguse hästi korrektsena hoida, siis vaatad, pügad iga 3 nädalaga. Ja me oleme selle hekki hoidnud ka erinevatel kõrgustel. Et üks osa on päris madal, et kui inimesele öelda, et see on 30-aastane heks, ta isegi ei usu seda. Tõsi küll, ta läheb üsna paksuks kuuse. Aga seda me olemegi tahtnud. Siin on ruumi ja mulle näiteks meeldivad väga need Inglismaa müürid, mida meie siin ei ehita ja mis isegi meile ei sobi, aga kuusehekk täidab müüri otstarbe. Tänaseks sibullillede parimaks palaks on uusimad ja edevaimad sordid ja kavaled nipid sibullillede maailmast Shetteligi vahendusel. Kui te nüüd planeerite kevadist püsilillede õitsemise rikastamist, siis kindlasti tasub teil vaadata nüüd, kes on selles püsilille peenras teil ja millised lilled sinna kõige paremini sobiksid, ehk et kui teil on pikad taimed sinna pandud püsililledena, siis tasub ka vaadata natuke pikemad tulbid sinna kõrvale või nartsissid, või kui teil on näiteks madalad püsililled, siis miks mitte ka valida kas madalad krookused, sillad, kobarhüatsindid või ka näiteks madalad tulbid. Ja on ka veel selliseid püsikuid, mis tõstavad oma nina mullasest välja alles siis, kui on sibulilled juba ära õitsenud. Need sobivad eriti hästi partneriteks. Juub on 4. põlve aretaja, ehk et tal on igal aastal kollektsioonis ilusad uued vahvad tulbisibulad, kobarhüatsint, näiteks sel aastal tuli uuena välja roosa kobarhüatsint, mis on uus Eesti turul, siis on hästi palju uusi huvitavaid trendikaid normastulpe, siis on tulbid, mis on sellised madalad haljastajate sõbrad tegelikult, mis on sellised tulbiõis on nagu martsipan, kui ta hakkab õitsema, mis on äärmiselt armas, ta on selline ilus ja valge ja väga-väga ahvatlev ja apetiitne. Siis kindlasti papagoitulbid, need on hästi ilusad tulbid, millel ühe varre otsas on mitu õit, et valik on tegelikult hästi suur ja hästi lai. Now, what is a tip is also in the garden that you use the lower varieties in front of the garden, and the bigger and the higher varieties more in the back of the garden. Also with planting, it's important that you don't plant too deep. Mostly we say it's 3 times the height of the bulb. That must be. What's also important is the planting time. That you don't plant too late because of frost damage. You can have a severe frost here, so don't plant, let's say in November or something, then it's too close to the severe frost. Positive here in Estonia that you have a lot of snow, and snow is a good protection against frost. Kui tihti peaks lillesibulaid suveti välja võtma? Most of the situations with flower bulbs, you don't have to take them out because they are for naturalizing. So all daffodils, all crocuses, muscari, gynodoxa, a lot of special miscellaneous flower bulbs, they are for naturalizing. So they come back every year, and even better, we have projects with crocuses and with daffodils in cities and in parks, and it's already flowering for every springtime. It's flowering for 10, 15 years. Only tulips, they are annual, so they mostly flower for 1 year. It can happen that it will come back for the 2nd year also, but then the blooming time will be poor. But there are also botanical
tulips. So they also naturalize and they come back also. There's a big assortment of flower bulbs, which investment for 1 year, and then you've got pleasure for it for many years. Kuidas see mahapanek siis täpselt käib? Important is that you have a good look at the package, then you see what is the height of the flower. When you have a big garden, just spread also a little bit of the flowering time. Now when you plant, it's very important that you always take, the depth is important, that you take 3 times the height of the bulb is the total depth. So this is this high. Kas istutusvahed on ka olulised? It's also on the packages when you buy a flower bulb, you see also the distance between, but it's also a little bit what you want. Just to make some bunches, that it must be rather close together to have a good flowering result. The planting time is then in September, October, so it's in the autumn season, so mostly there are a lot of leaves from the trees on the ground, and use that leaves also to protect a little bit the flower bulbs. But not all the flower bulbs. Daffodils, they have a good protection against frost because of their skin, but tulips not. Aiasaade tänab kõiki vaatamast ja me kohtume taas nädala pärast.